이스라엘 민족이 지금 노예 시대를 만났습니다. Es cuando el pueblo de Israel estaba frente a la esclavitud. 이거를 그냥 성경으로 보면 안 되고요. 여러분이 이 일을 당했을 때 어떻게 하겠습니까? No podemos ver esto solamente como en la Biblia, sino qué harían ustedes cuando se enfrentaran a estas 많은 situaciones. 사람들이 옛날에 애굽 시대 얘기다 이렇게 이해를 합니다. Hay mucha gente que entiende esto diciendo, no, es solamente la época del pasado en Egipto, nada más. 실제 우리는 영적으로 많은 흑암에 잡혀 있기도 합니다. Pero en realidad, nosotros también estamos atrapados por una gran oscuridad. 그래야 제대로 응답을 받을 수 있는 걸 보게 돼요. Viendo esto es que de esta manera es que podremos recibir respuestas 왜 correctamente. 하나님이 이때 하필이면 그 많은 것 중에 피제사 드리라고 했냐? Entonces, ¿por qué Dios en medio de este tiempo, de entre tantas cosas, les dijo que hicieran hacer el 그걸 sacrificio de sangre? 나는 어떻게 해야 될 거냐? 그죠? Ahora, entendiendo esto, ¿qué es lo que yo debo de hacer? 나의 24가 나오죠. Por eso ahí son mis 24 horas. 그러면 옛날 이야기가 아니고 지금 여러분에게 오는 응답과 같은 그게 보이게 됩니다. Y esto no es algo del pasado, sino verán que las respuestas que les vienen a ustedes ahora son las mismas. 우리는 갑자기 뭐 벼랑 끝에 놓이기도 하지만은 나도 모르는 사이 어딘가에 이렇게 노예처럼 이렇게 잡혀 있는 데가 있단 말이죠. Puede ser que quedamos atrapados como nación en la esclavitud, pero por otro lado a veces estamos nosotros atrapados en algo que nos esclaviza. 자칫 잘못하면은 이 세상 노예 역할을 하게 돼요. Y si no nos damos cuenta, estaremos siendo esclavos del mundo, 뭐 세상 살아야 되니까. porque debemos de vivir en el mundo. 잘못하면 우리는 하나님 자녀인데도 사단의 심부름하게 되는 노예가 돼요. Y muchas veces, incluso siendo hijos de Dios, estamos sirviendo a Satanás como esclavos de Satanás. 그러면 무엇부터 해결해야 될 거냐는 거죠. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? 우리는 자꾸만 눈에 보이는 거 하려고 하는데 눈에 안 보이는 영적 세계부터 우리는 확인해야 되는 겁니다. Tratamos de hacer cosas visibles a los ojos, pero tenemos que hacer primero esto. Tenemos que ver ese mundo espiritual invisible a los ojos en primer lugar. 그렇다고 볼 때 답은 쉽게 나오죠. Entonces, la respuesta será sencilla. 이 해결할 수 없으니까 하나님께서 그리스도를 약속한 겁니다. Como no se puede solucionar esto, Dios prometió a Cristo. 여러분은 구원받았으니까 당연히 이 은혜를 누리겠습니다만은 이 흑암 세력들은 벌벌 뜨는 거죠. Como ustedes han recibido la salvación, obviamente van a disfrutar de estas bendiciones, pero las fuerzas de la oscuridad están temblando. 여러분이 이 언약을 정말 잡아버리면 흑암 무너지는 겁니다. Y si de verdad toman este pacto, la oscuridad va 정말 a ser 잡았단 derrumbada. 말은 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir tomar este pacto de verdad? 모세를 보고 모세 잡아 죽이려고 하는 바로왕에게로 가라 했단 말이에요. Vemos que Faraón, que quería matar a Moisés, Dios le dice a Moisés que vaya ante Faraón. 생각하면은 내가 손해 볼 건 너무 많은 것 같아요. Pues aparentemente esto son muchas cosas que podía perder él 우리 directamente de 얼른 ahí. 생각하면 하나님 말씀 붙잡았는데도 내가 뭐 위기에 빠질 것 같은 이런 착각을 하는 Incluso viendo esto, tomamos la palabra de Dios, pero parece que vayamos a caer dentro de grandes crisis. Pensamos a veces de esta manera. 대부분 우리가 생각하고 있는 부분이 착각입니다. Pero la mayoría de cosas que pensamos son malos entendidos. 여러분을 실패시킬 수가 없습니다. No pueden fracasar ustedes. 누가요? ¿Quién? 사단은 여러분을 실패시킬 수가 없어요. Satanás no puede hacer que ustedes fracasen. 이 흑암 조직은 여러분 한 명을 이길 수가 없어요. Y estos poderes de la oscuridad no puede vencerles ni siquiera a uno solo de ustedes. 하나님이 모세에게 알린 겁니다. Esto es lo que Dios le enseñaba a Moisés ahora. 모세도 사람이기 때문에 너무 엄청난 일을 얘기하니까 못한다고 했잖아요. Y como Moisés era una persona también, Dios le dijo algo tan grande que Moisés mismo pensó que no podía 이 hacerlo. 바로왕이 어떻게 하면 모세적을 잡아서 죽이느냐 이러고 있는데 바로왕 앞에 가라는 겁니다. Faraón estaba planeando cómo matar a Moisés, pero Dios le dice que fuera frente a 그것도 Faraón. 가서 뭐 화해를 하고 뭐 잘 얘기 이게 아니고 이스라엘 민족을 내보내서 피제사들에게 하겠다고 얘기하라는 겁니다. Y esto ni siquiera era para pedirle perdón o para reconciliarse, sino era para decirles que tenía que ir con su pueblo a hacer el sacrificio de la sangre nada más. 결국은 모세는 이 언약을 붙잡게 됩니다. En resultado vemos cómo Moisés tomó este pacto. 어떤 증거가 일어난지 뭐 이미 아시지 않습니까? Y ya ustedes conocen las evidencias que hubieron ahí. 자,
이렇게 말씀하셨어요. Dice esto así. 그들이 내 말을 들을 것이다. Ellos escucharán esto. 너는 그들의 장로들과 함께 애굽 왕에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은즉 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘 길쯤 광야로 가도록 허락하소서라고 말해라. Dijo, y oirá en tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. 도저히 이 모세하고는 안 맞는 말씀이에요. Estas palabras no cuadraban para nada con Moisés. ¿Es así o no? 오늘 여러분이 당장 문제를 해결할 수 있습니다. 하나님 말씀 딱 붙잡을 때 내하고 안 맞단 말이죠. Entonces, en el día de hoy pueden experimentar esto. Directamente al tomar la palabra no cuadra con nosotros. ¿Es verdad? 상대방이 시비를 걸는데 양보해라. 그럼 지는 거 아닙니까? 이렇게 생각을 해요. Pues si alguien me está criticando y yo cedo, parece que estoy perdiendo, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. 생기는데 내 것을 포기하면 그럼 나는 뭐냐? 이렇게 이해할 수 있습니다. Ah, pues si tengo dificultades y yo cedo en todo eso, ¿qué pasa conmigo entonces? Pensamos de esta manera. 남은 응답은 절대 그렇지 않습니다. Sin embargo, las respuestas que quedan para nada son así. 오늘 여러분은 가지고 있는 문제도 있을 거고 기도 제목도 있을 것이고 여러 가지 있겠죠. Pues en el día de hoy habrán diferentes problemas, habrán diferentes títulos de oración que tengan en el día de hoy. 자, 그러면 성경에만 이 이유를 가르쳤어요. Pero solamente la Biblia enseña las razones de esto. 이 이유를 알면 이게 답이구나 하는 걸 알게 됩니다. Y si conocemos la razón de esto, diremos, esta es la respuesta. 왠고하니까 인간에게 근본 문제는 벌써 여러분 알고 계시다시피 창세기 3장, 6장, 11장에서 시작이 됐어요. Como ustedes ya conocen, el problema fundamental comienza en Génesis capítulo 3, 6 y 11. 뭐 해결될 수가 없잖아요. No se puede solucionar. 그래서 이거로만 해결이 되는 겁니다. Por eso solo se puede solucionar mediante Cristo. 그래서 피제사 이렇게 얘기해요. Por eso habla del sacrificio de 우리 sangre. 말하면 십자가의 능력인데 이걸로만 해결되니까 모세가 이제 알아들은 거죠. Para nosotros es el poder de la cruz, pero sin embargo vemos que Moisés entendía lo que significaba el sacrificio de la sangre. 인간은 안 되니까 문제 해결이 안 되니까 통로를 찾는다고 찾은 게 전부 우상, 미신, 뭐 이런 점술 이런 데로 빠지는 거예요. Como no funcionaba de otra manera, vemos que el camino que ellos utilizaban era pues la idolatría, el exorcismo, la brujería, la adivinación, ese tipo de cosas. 이러다 보니까 우리는 불신자 상태 6가지가 완전히 사단의 종로로 타게 되죠. Y estamos completamente como esclavos por los 6 estados de los no creyentes por Satanás. 그때 당시에 노예가 문제가 아니고 지금도 똑같은 겁니다. En aquel tiempo el problema no era la esclavitud, sino es lo mismo exactamente ahora. 그래서 여러분이 언약만 붙잡아도 응답은 옵니다. Por eso, aunque solamente tomen el pacto, vendrán las respuestas. 언약을 정확하게 붙잡으면 응답 옵니다. Si toman el pacto concretamente, las respuestas 뭐 vendrán. 응답이 안 와도 괜찮습니다. 언약 정확한 붙잡 그 자체가 응답이에요. Está bien aunque no vengan las respuestas, pero el mismo hecho de que estén tomando el pacto, eso ya son 그리고 이제 respuestas. 그 하나님의 역사는 그 뒤에 일어나기 때문에요. Y las obras de Dios acontecen después de esto. 자, 그러면 여러분들이 왜 그러면 피제사 드리라고 했냐? Pero entonces, ¿por qué les dijo que hicieran el sacrificio de la sangre? 오늘 여기 꼭 공과에 보면은 이렇게 기록되어 있습니다. Viendo en el pasaje del día de hoy, 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 이렇게 기록되어 있어요. nosotros tenemos que ir a ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. 옛날 성경에는 피제사 드리러 가라 이렇게 얘기했어요. En la traducción anterior de la Biblia dice sacrificios de sangre. 이게 맞는 거예요. Esto es lo correcto, en la sangre. 그리고 자꾸 성경 번역을 하면서 이제 빼버리는 거죠 이렇게. Pero continuamente, pues traduciendo la Biblia, han quitado esos términos en este caso. 이 목사 신학자들이 문제입니다. 예수 안 믿어요. 그래서 다 빼는 거예요. 이렇게 하고. El problema son los pastores y teólogos. No creen en Jesús, por eso es que quitan el significado de la sangre, que es lo importante en sí. 그러면 자꾸 이렇게 성경을 바꿔요. Y continuamente cambian la Biblia.
처녀가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘 하라. 이걸 어떻게 해석하냐면요. 여자가 잉태하여 아들을 낳으리니 이렇게 바꿉니다. Entonces, la Virgen concebirá un hijo y dará a un hijo que será llamado Emmanuel. Ahora, como dicen, una mujer dará a luz un hijo solamente, dicen. 아무도 모르죠. 이 사단이 대단한 겁니다. Nadie lo sabe, pero Satanás es grandioso lo que hace. 여러분이 진짜 응답 못 받도록 사단 늘 머리를 쓰는 겁니다. Satanás continuamente está pensando para que ustedes nunca reciban respuestas. 뭐 하느냐가 중요한 게 아니라 자꾸만 교회 다니는 중자들도 뭐 하느냐고 따지는데 무엇을 붙잡고 있냐가 중요합니다. No es importante qué es lo que hacen, qué es lo que muchos líderes de la iglesia están preocupando, sino a qué están aferrándose, qué es lo que están tomando es lo importante, en verdad. 몇십 년 살면서 불신자 습관을 가지고 있기 때문에 자꾸 그렇게 아무것도 내가 교회에서 하는 일도 없다 이런 얘기하는 사람도 많아요. 왜 하는 일이 없습니까? Por varias décadas hemos estado aquí, tenemos esos hábitos anteriores y pensamos, no, es que yo no he hecho nada. Pero, ¿cómo que no hemos hecho nada, en verdad? 여러분이 교회 와서 예배하는 거 있죠. 그거보다 더 중요한 일은 없어요. Ustedes vienen aquí y dan culto, ¿verdad? No hay nada más valioso que eso. 모세 지금 80년 업적이 하나도 필요 없어요. 왜냐하면 지금가 이거 하라는 겁니다. Todo lo anterior de los 80 años de Moisés no hacía falta. ¿Por qué? Porque ahora debía de hacer 민족 esto. 데리고 나가서 피제사들 Debía de sacar al pueblo de Israel de ahí para hacer el sacrificio de la sangre. 이 사실을 백성에게 말하고 장로에게 먼저 말해라. Y le dijo, di esta realidad al pueblo y primeramente a los ancianos. 그리고 바로 왕에게 가서 말해라. Y ve a Faraón y dile también esto. 아무것도 아닌 것처럼 보이죠. 이게 답니다. Parece que no es nada, ¿verdad? Pero lo es todo. 그래서 자꾸 이걸 빼요. 성경을 자꾸 바꾸고요. Continuamente quitan esto y cambian la Biblia. 미국에서는 그리스도라는 단어가 아니라 크리스마스 빼잖아요. 자꾸 이렇게 바꿉니다. 이렇게. En Estados 너무 Unidos 많이 하는 짓이거든요. cambian la palabra de Christmas porque tiene el significado de Cristo. Estos son las cosas que hace Satanás. 그 교회 다녀도 복음 잘 모르니까 영안이 어두워져 가지고요. 내가 뭐 자꾸만 해야만 된다고 생각하지? 어느 언약이 중요한가를 모르는 Y 거예요. aunque van a la iglesia, ellos piensan que tienen que hacer diversos tipos de cosas, pero no están tomando de verdad el pacto ahí. 지금 많은 우리 젊은 세대들, 희망찬 세대들 올라오는데 여러분이 내가 교회에서 주로 뭐 할 거냐 이렇게 많이 따집니다. Mucha gente joven está levantándose en la iglesia ahora, pero ellos muchos se preocupan de decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer en la iglesia? No, no se tienen que preocupar por esto. 여러분이 정확한 언약 잡고 있으면 하나님이 하시는 겁니다. Si ustedes toman el pacto concreto, es Dios quien lo va a hacer. 뭐든지 다 그렇습니까? 다 그렇지만은 첫째 뭡니까? Entonces, todo es de esa manera, entonces vemos que es el primer punto en este caso. 피제사만이 사탄의 노예에서 해방됩니다. Solamente el sacrificio de la sangre es lo que nos libera de la esclavitud de Satanás. 그러니까 당연한 답이죠. Es una respuesta obvia, entonces. 두 번째는 뭡니까? ¿Qué es lo 이 segundo? 피제사만이 애굽의 노예에서 해방돼요. Solamente ese sacrificio de la sangre podía liberarlos de la esclavitud de Egipto. 지금 눈에 안 보고 우리 이렇게 살고 있다니까요. Aunque no lo vemos, 사람이 estamos 심부름 viviendo 하고, así. 세상 심부름하고 이러면 살고 있다니까요. Estamos sirviendo al mundo, estamos sirviendo a Satanás. Vivimos así sin darnos cuenta. 이 제사만이 피제사만이 앞으로 광야길 가야 되니까 광야의 상태에서 해방되는 거예요. Como tenemos que ir por el camino del desierto, solamente este sacrificio de la sangre es lo que nos libera de estar en ese estado de estar en el desierto. 굉장한 겁니다. Es muy grande. 여러분을 눈에 안 보이게 건드리는 흑암 세력에서 빠져나오는 겁니다. Es ser liberados de esa oscuridad que es invisible. 세상이 나쁘단 말이 아니고 애굽이 나쁘단 말이 아니라 거기서 우리가 노예 생활하고 있잖아요. 거기서 해방되는 겁니다. No es que el mundo o Egipto eran malos, pero estaban siendo esclavizados por Satanás. Tenían que salir de eso. 그 앞으로 광야와 같은 길을 가야 됩니다. Debemos de ir por un camino que es como un desierto en adelante. 당연히 영적인 어마어마한 능력인 피제사 이 말은 굉장한 말이에요. Pues obviamente vemos que es el sacrificio de la sangre, que es algo muy, muy importante. 바울이 이렇게 말했습니다. Pablo decía esto. 십자가의 도가 멸망받을 자에게는 미련하게 보인다. 그랬습니다. Está hablando de que el precio de la cruz es locura para los que se pierden. 국회의원 보고 얘기해 보세요. 뭔 소리 하냐 이러지. Si les decimos esto a unos políticos que no entienden esto, van a decir, ¿qué quieres decir con esto?
미국에 저토록 정신병자 많이 생긴데도 피제사 이러면요 미련하게 생각해요. En Estados Unidos, aunque tienen muchos problemas mentales, les hablamos del sacrificio de sangre para pensar que es algo insignificante. 지금 뭐 미국 거짓말 하고 있잖아요. En Estados Unidos están mintiendo ahora. 지금 현재 아이들 부모 moru게 10명 중에 8명, 9명이 정신 안정되는 약을 먹는다 안 합니까? Están diciendo que incluso 8 o 9 de cada 10 niños están tomando medicaciones sin que los padres lo sepan. Es un problema grave. 모르니까. No saben este problema. 여러분이 이걸 안다면 이것만큼 큰 축복과 응답이 없고. Y si conocemos esto, no hay una respuesta y bendición mayor a esta. 자, 피제사만이 사단에 해방된다 말이 무슨 말입니까? Que quiere decir que únicamente el sacrificio de la sangre nos libera de la esclavitud 아무도 de Satanás. 모르고 있는 세 가지에서 빠져나오는 겁니다. Es escapar de 3 cosas que nadie conoce. ¿Qué es? 하나님 떠나버린 원죄. 창세사 에덴 동산에 생긴 거예요. Es el pecado original de haber sido separados de Dios, lo que se formó en el huerto del Edén. 하나님 없이도 열심히 살아봤더니 이게 완전히 네피림 됐고 Vivieron muy esforzados separados de Dios, pero eso llegó a ser Nefilim. 틀림없습니다. Es indudable. 성공하려고 열심히 노력했지만은 어느 날 바벨 탑처럼 무너져버려요. Quieren tener éxito y se esfuerzan, pero un día llegan a edificar esa torre de Babel. 여기 있어서는 안 되죠. No pueden estar ahí. 그 해방시키는 게 하나님의 언약, 그리스도 피 언약이다 그 말이에요. Lo que nos libera de eso es el pacto de Cristo, es la sangre, es el pacto. 이거는 신자도 잘 못 알아듣는데 뭐 불신자 어떻게 알아듣겠어? Esto ni siquiera los creyentes son capaces de entenderlo bien. ¿Cómo lo van a entender los no creyentes? Ni los creyentes lo entienden. Ni los pastores lo entienden bien esto. 큰 오래된 게 교회도 못 알아듣지 아직도 천주교에서는 이 무슨 말인지 모르잖아요. Iglesias tradicionales ni lo saben. La Iglesia católica no entiende esto aún tampoco. 지금도 선행을 행해야 구원받는다고 생각합니다. Ellos piensan aún que tienen que hacer buenas obras para recibir la salvación. 여기서 해방되는 겁니다. Hay que ser liberados de esto. 여러분이 이 어마어마한 피언약을 이 말 붙잡았을 때에 어떤 일이 벌어집니까? Hay un gran pacto de la sangre. Cuando toman esto, ¿qué es lo que acontece? 지금 이스라엘을 알지 못하는 왕이 일어나서요. 완전히 이스라엘을 노예로 만들어 압제하는 겁니다. Se levantaron reyes que no conocían a Jehová Dios y estuvieron completamente dominando a esas naciones como esclavas. 그 정도가 아닙니다. No es solamente ese punto. 아이들을 죽이라는 거예요. Era que tenían que matar a los niños, también decían. 이스라엘이 점점 커지잖아. 하나님 축복하시니까 없어질 수가 없잖아요. 그 죽이라는 겁니다. Como Dios bendecía a Israel, estaban creciendo y no podían deshacerse de ellos, pero querían matarlos. 그걸로 끝난 게 아니잖아요. No acababa solamente con eso. 애굽에 있는 큰 우상 신전을 짓는데 이스라엘 사람들을 쓰고 있어요. Vemos que los israelitas estaban siendo utilizados para construir esos templos idólatras. 말 됩니까? ¿Tenía lógica 이래 esto? 살고 잘못하면요. Estamos viviendo aquí sin darnos cuenta a veces. 우리는 잘 사는 것처럼 보이지만은 세상의 심부름하는 하나님의 언약 전혀 못 붙잡고 세상의 심부름하고 Parece que estemos viviendo bien, pero no tenemos nada de esto y estamos siendo personas que estamos sirviendo al 실제 mundo. 우리의 후대들은 죽어가고 있는 거예요. Y en realidad estamos yendo a esa muerte. 제일 큰 돈 벌어가 생활한다는 게 우상 이 숭배하는데 심부름하는 꼴 때문에 Están ganando mucho dinero y están sirviendo para crear ídolos nada más. 여기서 해방되는 거랍니다. Es ser liberados de esto. 굉장한 언약입니다. Es un pacto muy grande. 그리고 오늘 한번 여러분 잘 생각해 보시고 이거 아니면은 안 돼요. Por eso piensen bien en esto en el día de hoy. Si no es con esto, no funciona. 사단의 세력을 꺾는 데는 그리스도 아니고는 안 된다니까요. Para quebrantar estas fuerzas de la oscuridad, si no es mediante Cristo, no puede ser. 오늘 일부 예배에서 좀 중요한 거 많이 나올 겁니다. En el primer culto del día de hoy hablaremos de cosas muy importantes. 이 피제사만이 지금 광야길을 이길 수 있습니다. Entonces, solamente este sacrificio de la sangre es lo que puede vencer al desierto. 인생 여정을 이길 수 있다. Puede vencer al itinerario de sus vidas. 40년 가는 동안 뭐가 나옵니까? ¿Qué apareció en esos 40 años? 언약계, 성막, 절기 다 나옵니다. El arca del pacto, el tabernáculo, las fiestas. 언약 굉장하죠. Es muy grande, ¿verdad?
이게 광야에서 다 나와요. Eso es lo que aparece en el desierto. 이게 출애굽기입니다. Y eso es el Éxodo. 이제 광야길 가는 중에 이 피제사라고 하는 예배를 통해서 모든 것 다 이길 거다. Y vemos que a través del culto se pueden vencer todas estas cosas. 이걸 보고 레위기서라고 합니다. Eso es el libro de Levítico. Es lo que está escrito aquí. 그리고 뭡니까? ¿Qué más? 광야길 가는 동안에 40년 동안에 하나님의 백성들을 하나님은 온전하게 세우실 것이다. Cuando iban los 40 años por el camino del desierto, Dios iba perfeccionando a su pueblo que estaba ahí. 민수기입니다. Es números. 그래. 민수기 이 말은 백성들을 세었다고 말이요. Números se refiere a que estaba contando el número de los creyentes del pueblo de Dios. 또 뭡니까? ¿Qué más? 가나안 땅 들어가기 전에 광야에서 완전히 각인 뿌리 체질 바꾸는 거죠. Antes de entrar en Canaán, en el desierto era cambiar por completo lo grabado, raíz y naturaleza. 세상 애굽에서 각인된 거. Lo que se había grabado en el mundo, en Egipto. 광야에서 뿌리 내리는 거. Lo que había enraizado en el desierto. 이 체질 완전히 바꾸는 겁니다. Y esa naturaleza era cambiarla por completo. 이걸 보고 신명기라고 합니다. Y eso es Deuteronomio. 이게 지금 40년 광야에서 다 나왔다니까요. Eso es lo que apareció en los 40 años del desierto. 결론입니다. La conclusión. 여러분은 어떤 결론에 되는가 하니까 이런 일이 안 생기도록 처음부터 준비를 해야 돼요. ¿Qué ojos tienen que abrir? Tienen que ver esto correctamente para que estas cosas no pasen desde el principio. Tienen que prepararse. 그렇죠. ¿Es verdad o no? 노예로 안 가도록 선교 준비해야 돼요. Hay que preparar las misiones para que no vayan como esclavos. 우리가 이제 성경을 모르니까 안 가니까 하나님이 특별한 사람 뽑아가지고 이민 보내거나 이렇게 보내가지고 그래 하게 만드는 거예요. Entonces, como nosotros no hacemos las misiones, pues Dios envía varias personas que vayan como inmigrantes y hace que vayan las misiones así. 그리고 뭡니까? ¿Y qué más? 하나님이 이 능력으로 저 흑암 문화를 정복할 수 있도록 힘을 미리 기르는 겁니다. Dios, con este poder, lo que hace es les da poder previamente para conquistar la cultura. 여러분의 영적 문제 고치려고 할 필요 없습니다. 이거 가지고 준비하면 없어집니다. No hace falta que ustedes traten de solucionar sus problemas espirituales. Si poseen esto, se van a solucionar por sí 내가 solos. 왜 이렇게 가난하나 탄식할 필요 없어요. 여러분 힘을 길러버리면 그건 없어져 버립니다. No hace falta desanimarse pensando en por qué son tan pobres. Si tienen fuerza, todo lo demás desaparecerá. 나는 왜 몸이 아픕니까? 낙심할 필요 없어요. 여러분이 이 힘을 갖추면 병은 없어져 버려요. Porque yo tengo enfermedades. No se desanimen por eso. Si reciben la fuerza, las enfermedades se irán. 이 언약을 쳐다보면서 지금 하라는 겁니다. Entonces tienen que ver este pacto y hacer esto ahora. 이게 여러분이 오늘 이번 주간에 받을 축복입니다. Esta es la bendición que hoy y esta semana ustedes deben de recibir. 힘을 길러세요. Reciban la fuerza. 받을 하지 말고 기도로 힘을 길러세요. No traten de recibir respuestas, sino mediante la oración. 됩니다. Reciban la fuerza necesaria. 응답 따라오는 거지. 내 Eso es 힘도 necesario. 없으면서 응답 받으려고 하니까 어렵죠. Ahí todo lo demás nos va a seguir. Si no tenemos fuerza, es difícil poder recibir respuestas. 내가 막 영적 문제도 생기고 말이야. 나는 막 힘이 없는데 이거 어떻게 하면 해결합니까? 해결이 안 되죠. 하나님 영적 힘 얻으면 없어져 버리고. Tenemos problemas espirituales, tenemos dificultades. ¿Cómo solucionamos eso? No podemos, ¿verdad? Pero si recibimos el poder de Dios, todo eso va a desaparecer sin más. 오늘 주일날만이라도 사람 소리 듣지 말고 사람 생각하지 말고 말씀 딱 Aunque sea solamente el día de hoy, el domingo, no escuchen las voces de otras personas, no escuchen otras cosas, céntrense en la palabra de Dios. 오늘만이라도 여러분 기도하세요. Aunque sea solamente hoy, oren. 그걸로 충분합니다. Con eso es suficiente. 어느 날 회복돼 있고요. 어느 날 여러분 능력이 생겨 있어요. Un día se va a restaurar y un día van a recibir el poder, ¿es verdad o no? 그게 하나님이 원하시는 겁니다. Eso es lo que Dios desea. 그래서 광야에 40년을 붙잡아 맨 겁니다. Por eso es que tomaron ese tiempo, los 40 años en el desierto. 영적으로 무식한 사람들은 광야에서 40년 고생했다 이렇게 알고 있는데
영적으로 밝은 사는 게 아닙니다. 하나님이 광야의 색을 완벽하게 준비하시고 Los ignorantes espiritualmente decían que habían sufrido por 40 años en el desierto, pero los que tenían los ojos espirituales abiertos lo veían de esta manera. 오늘이 그날이 되도록 지금부터 기도하시기 바랍니다. Os bendigo para que oren desde hoy, para que desde este día sea ese día. 하나님께 Oremos. 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 오늘 영적인 큰 힘을 얻는 날이 되게 하옵시며 Queremos que hoy sea un gran día para recibir el poder espiritual, 준비하는 날이 되게 하시며 que sea un día para prepararnos, 근본적인 힘을 회복하는 날이 되게 que 하옵소서. sea el día que restauremos el poder fundamental. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.